Morning guys. Upload ko sa YouTube karon Los Vlog November 8. Mga kombinasyon guys. Pili lang 418 814 841. Ibali-bali na ako na guys. Ini akong mga probables 370 o 037932. Ako double guys 044 o 388101. I-share ko guys ba palihog likes ko lang ni akong ipang-upload sa Lucy Vlog Bisaya. Ipalihog ko lang guys ba na akong kuan guys, tapos pair na ako last to kung kursunala ninyo ni sa Mindanao kusog man kayo ning last to o manay akong pair last to guys 18, 81, 70, 07, 0880, 14, 41. Good luck guys. God bless you.